Congress bodoli ngai shikango ambasha block youth president ni samungtangi tongnai Simon Halamni yagromoi 34 nokhuni 139 voters romphaikya tibramo thani bana jar salo nuyong mao songchajaka bodol shlaima panda aro sak baithang bubagra ambashani congress no yakare tibramo thani bana romphanya phani rokno tibramo thani bana romrui lamsugoi naharka tei turuk dofani luku rok thangsani lama himui tongmabai bwskangni greta tipraleni joba tibo grak ungnani phasing yapri sewi tongo hini bubagra charsalni bodol shlaima pandawa bini koklam narkha आज अम्बासा से एक बड़ा ऑलमोस्ट 50 लीडर्स लोग वर्कर्स लोग ने तिपरा मथा ज्वाइन किया है उन 139 वोटर्स साइमन हालाम जो मेरे साथ कांग्रेस में भी था उन्होंने आज तिपरा मथा में ज्वाइनिंग किया। आई थैंक द ब्लॉक प्रेसिडेंट, आई थैंक द YTF सेक्रेटरी सुरजीत मौक, विजय रामखोल जी इन्होंने ये किया और ये लोग आकर आज मुझसे मिले हैं। एंड मैंने इनको एक बात क्लियरली बोल दिया है कि हमको अपना पार्टी को स्ट्रॉन्ग करना है। हम लोग किसी के संग अलायंस नहीं कर रहे हैं, हम लोग अपने बलबूते में अपने दम में इस बार इलेक्शन लड़ेंगे क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि हमें हमारा जो मेन मिशन है ग्रेटर त्रिपुरालैंड वो हमें तभी मिल सकता है जब खानसा हो और इसमें हमको हर कम्युनिटी चाहिए, हालाम हो, रांगखोल हो, कोलोई हो, देवबर्मा हो, जमातिया हो, काइपेंग हो, मोलसोम हो, जो भी हो, क्योंकि ये फाइट अकेला कोई नहीं जीत सकता है, ये फाइट हमें जीतना है। तो मैंने इनको भी बोला है कि आप चिंता मत करो, अम्बासा से तिपरा मथा ही फाइट करेगा और हम लोग रेडी है आने वाले इलेक्शन में। कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, CPM हो, हम लोग सबसे चैलेंज करने के लिए तैयार हैं क्योंकि हमारा एजेंडा कोई भी अलायंस से ज़्यादा बड़ा नहीं हो सकता। हमारा एजेंडा ही नंबर 1 होना चाहिए और कोई अलायंस इसमें मतलब ही नहीं आता है क्योंकि हमको अपना ग्रेटर त्रिपुरालैंड चाहिए और जो हमारा ग्रेटर त्रिपुरालैंड को सपोर्ट नहीं करता है हम उनके संग पॉलिटिकल अलायंस नहीं कर सकते। हमें अपना रास्ते में जाना है, हम लोग अपने रास्ते में जाएंगे। কংগ্রেসের এক্স ইউথের যে ব্লক প্রেসিডেন্ট সাইমন হালাম তার আন্ডারে আজ 34 ফ্যামিলির 129 ভোটার ত্রিপুরা মাথা জয়েন করেছে মহারাজার উপস্থিতিতে। আমরা এই জয়েনিং প্রোগ্রাম তরফ থেকে আমরা একটা মেসেজ দিতে চাই সকলকে যে এখন আর নিজের স্বার্থটাকে পিছিয়ে রেখে যে একতা খানচা এটার উপরে ফোকাস করে আমাদের যে মেন লক্ষ্য উদ্দেশ্য গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড তা পাওয়ার জন্য আমরা কাজ করতে হবে। আমি সবাইকে অনুরোধ করছি, সবাইকে আহ্বান জানাচ্ছি। আজকে সাইমন হালাম আমার ছোটো ভাইয়ের মতো, সে একটা নজির করেছে, এরকম যাতে আরও যারা এখনও পিছিয়ে আছে এখনও যাতে নিজেকে পিছিয়ে রাখছে এই মুভমেন্ট থেকে সবাইকে আহ্বান জানাচ্ছি আপনারা আসুন এবং একসাথে আমি আগে ছিলাম কংগ্রেসের আম্বাসা ব্লকের ইউথ প্রেসিডেন্ট ছিলাম। এখন ওই পদ থেকে আমি রিজাইন দিয়ে ত্রিপুরা মথা থানসার মধ্যে যোগ দিয়েছি। কত পরিবার আছে তো? আমার লগে 34 পরিবার আর 129 ফ্যামিলি 129 ভোটার। কোন পার্টি থেকে আছে? কংগ্রেস থেকে। শুধু কংগ্রেস? হ্যাঁ। কারণটা হলো একটাই, আমরা যারা ত্রিপুরাসা আছি আমাদের সামনে দিকে এক হয়ে থানসা হয়ে কাজ করতে হবে। যদি আমরা আলাদা আলাদা হয়ে যদি কাজ করি তখন আমাদের যে মেন গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ডটা আমাদের ক্ষেত্রে কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। এই কারণে আমরা থানসার জন্য আমি আমার লগে যারা এসেছে তারা আমরা সবাই ত্রিপুরা মথাতে যোগদান করেছি।